Salam alaikum. Donc on continue notre série d'exercices là les amortissements. On arrive à l'exercice numéro 6. Une machine achetée à 135 000 dirhams hors taxe le 9-10-2007 figure dans le bilan de fin d'exercice au 31-12-2010 pour une valeur nette d'amortissement au VNA de 91 125 dirhams. Le travail à faire هنايا عطاونا بانه عندنا واحد لا ماشين achetée ou bien مشريه ب 135 الف درهم hors taxe le 9-10-2007. Il figure dans le bilan de fin d'exercice في العام 2010 يعني au 31-12-2010 pour une valeur nette d'amortissement de 91 125 dirhams. Donc, le travail qu'on nous demande de faire est de calculer le taux d'amortissement constant, puis déduire la durée normale d'utilisation. يعني هنا on nous demande باش نحسبوا le taux d'amortissement اللي هو les constants. هنا كنخدموا بسيستم لينيير وسيستم كونستون. نحسبوا le taux d'amortissement ومن بعد من هذا le taux d'amortissement on déduit la durée normale d'utilisation يعني المدة ديال الاستعمال ديال هاد لي موبيليزاسيون ولا ديال هاد لا ماشين. Deuxièmement, on nous demande de compléter l'extrait du tableau d'amortissement. هاد l'extrait كملوه. Puis la troisième question, on nous demande de passer au journal les écritures relatives à la dotation de 2010. La dotation اللي غادي نحسبوا ديال 2010 غندوزوها في le journal ديالنا. من بعد on nous demande de présenter l'extrait de la balance après inventaire au 31-12-2010. Donc, on passe à la correction d'IAL, le premier exercice. Donc, pour le calcul de taux d'amortissement, on a bien sûr que la valeur d'origine, on l'a, c'est 135 000 dirhams. Le cumul d'amortissement du 7-10-2007 au 31-12-2010 est de 135 000 moins 91 000 qui est égal à 43 875. Ici, on a appliqué la règle بأنه le cumul d'amortissement من واحد لا date لواحد لا date كيساوي لينا la valeur d'origine moins la valeur nette d'amortissement يعني la VNA. هنايا bien sûr إلا شفنا في هاد الطابلو الكوميل d'amortissement من هاد لا دات من لو 7-10-2007 حتى le 31-12-2010 الكوميل هاد لو كوميل كيساوي لينا لا فالور دوريجين هاد لا فالور دوريجين ناقص هاد لا في ان ا. هادي سي اون ريغل اللي هي في الاساس اللي هي في الاساس لا في ان ا elle est égale à la valeur d'origine moins cumul d'amortissement. Donc هنايا on dégage اول حاجه الكوميل d'amortissement. الكوميل d'amortissement on l'a dégagé هو 43875. من بعد on peut calculer le taux d'amortissement. Le taux d'amortissement كيعطينا بانه le cumul d'amortissement كيساوي لينا la valeur d'origine fois le taux fois m sur 12. Déjà dans l'exercice précédent, le taux d'amortissement, le cumul d'amortissement, il est égal à la valeur d'origine fois le taux fois m sur 12. Bien sûr, le cumul d'amortissement calculé, la valeur d'origine qui est le taux m sur 12 qui est le cumul d'amortissement, le 7-10-2007 au 31-12-2010. باش غنحسبوا هذه المده غنلقاو بانه لو كومول فيه 3 ans et 3 mois يعني 36 plus 3 يعني 39 divisé par 12. من بعد on calcule, on fait un petit calcul
quelque chose de mathématique, on dégage que t est égal à 10%. Donc la durée d'utilisation, D est égal à 100 sur T. Normalement, on a, comme T, le taux est égal à 100 sur D. Mais à la durée, parce qu'on a le taux d'amortissement. On bien sûr à la durée. Donc, D est égal à 100 sur T. C'est quelque chose aussi de mathématique. الأول كنطلقو من t elle est égale à 100 divisé par t. Bien sûr عندنا الحق باش نجيبو هذا هنا ونجيبو هذا هنا جداء الطرفين في جداء الوسطين. اوتوماتيكمون يعطينا d كيساوي 100 على t qui est égal à 10, c'est-à-dire la durée d'utilisation ديال هاد la machine est de 10 ans. من بعد la deuxième question. La deuxième question, on nous demande de compléter le tableau d'amortissement suivant selon le système linéaire. Nous avons que l'année 2007, on aura 3 mois. Donc, بالنسبة la dotation, on a 135,000 la valeur d'origine fois le taux ديالنا اللي هو 10% fois 3 sur 12 qui est égal à 3375. 3375 هو الكمل d'amortissement ديالنا. La VNA ديالنا هي الفالور d'origine هو الكمل d'amortissement. هادي باش خدمناها في ليكزرسيس الاول اصلا، هي باش خرجنا ليكزرسيس الاول هاد لا ريغل. 2008 135,000 كنضربوها في 10% كيعطينا 13500. كمل d'amortissement كنزيدو 13500 على 3375 كيعطينا 16875. La VNA عاوتاني هي la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. 2009 la même chose, maintenant 135 000 fois 10%, 13 500. 13 500 كنزيدو عليها 16875 كيعطينا 30375. La VNA, valeur d'origine, moins le cumul d'amortissement. 2010 la dernière année اللي طالبين منا هنايا. Bien sûr هنايا راه مازال ما تامورتا كومبليتمون، حقاش باش تامورتا كومبليتمون اصلا خص تكون عندنا لا في ان هنا الى تيغال ا 0. دونك 2010 la même chose 135 000 fois 10%, 13 500 كنزيدوها على 30375 كيعطينا 43875 كيعطينا لا في ان ا. باش نتاكدوا بانه داكشي اللي عطاونا في لي نونسي ديالنا صحيح كنديروا لا فالور دوريجين 135 000 كنقصوا منها 43875 خص يعطينا بيان سور 91125. بهذا الشيء كنعرفوا بانه راه ليكزرسيس ديالنا اللي درنا راه صحيح. Après, la question, la troisième question, on nous demande de la comptabilisation de la dotation de 2010. طلبوا منا باش نسجلوا ندوزو في الجورنال لا dotation ديال l'année 2010. La dotation de l'année 2010 هي هادي، هي 13500. Donc on a au 31/12/2010 prend le compte, on débite le compte 619,33 DEA du matériel et outillage par 13 500 et on crédite le compte amortissement du matériel et outillage de 13 500 dotation 2010. La dernière question, on nous demande l'extrait de la balance après inventaire au 31/12/2010. l'extrait de la balance après inventaire يعني من بعد فاش دوزنا لانفونتير ديال 2010 يعني هاد ليكريتور غتكون دايزه في لانفونتير ديالنا. كنجيو بيان سور غنخدمو ب 3 كونت. لو بروميير كونت كنشوفو بيان سور لي سول ديالهم. عندنا لو كونت numéro 1 c'est le compte 2330 de matériel et outillage. Le compte bien sûr les écritures par définition ديال هاد لو كونت كيدوزو كيتانسكراو في الديبي ديالنا. في الديبي هادي سي 135000. هاد 135000 سي لا فالور دوريجين. هادي هي لا فالور دوريجين. النهار الاول فاش كنشريو داك لو ماتيريال
bien sûr كندوزو فاش غندوزو في لي زيموبيليزاسيون كنديبيتيو هاد لو كونت ديال 2332 وكان كريديتيو بيان سور داك لو كونت ديال لا تريزوري باش خدمنا سي شريناها ب جو سي با موا شريناها ب كريدي كريدي يعني فورنيسور ديموبيليزاسيون ولا شريناها بشيك بانكير جو سي با موا. Pour le deuxième compte, c'est amortissement du matériel et outillage. هنايا في l'amortissement du matériel et outillage غادي يكون عندنا 43875 هذه هي لا somme ديال les amortissements ديالنا من la date d'acquisition حتى le 31 12 2000 2010 ولا 2008 اللي عطونا 2010 jusqu'au 31 12 2010 يعني حتى l'extrait اللي طلبوا لينا ديال لابري انفونتير. هذا هو الكومول دامورتيسمون ديالنا. الكومول دامورتيسمون من نهار شرينا الماتيريال ديالنا حتى لهاد لا دات. ابري عندنا لو ديرنيي كونت سي لو كونت 619 33 DEA du matériel et outillage. هذا سول ديبيتور 13500 13500 اش كتمثل لينا؟ كتمثل لينا بيان سور ليكريتور كونطابل اللي دوزنا في لافان ديال ليكزيرسيس، في لافان ديال ليكزيرسيس ديال 2010. ديك ليكريتور اللي دوزنا هنايا هادي، هاد لا دوطاسيون هي هادي. سي ان سولد بيان سور، سي ان سولد ديبيتور. هادي في لامورتيسمون، هادي لا، هادي كنديرو لو كومول دامورتيسمون. سي ان كومول. C'est un cumul d'amortissement. Donc ici on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère bien sûr que vous avez très bien compris et assimilé cet exercice. Et on تلاقاو إن شاء الله في un autre exercice.